buddy. Nata karon sa PCR. Not PRC, not CPR, but PCR or Pacific Cebu Resort. So atong libuton buddy kung asa kanindot ang mga resort. So let's go. PCR. Nagunsa ka diri bro? Enjoy, chilling out. So nata karon diri buddy kay naay celebration no? 4-in-1 celebration in connection sa end of school year. Atong libuton ang area buddy kung sa kanindot. So let's go. From a time and place as far away on a sea of these epiphanies on the moors of us, on the backs of love where the shadows fell all by itself. I'm reaching out, oh I'm reaching for you, where I've held my doubt, oh I still adore you. Ghost of my heart, ghost of my heart. Do we stay the same when we hesitate? Fall into place or fall away? Wanna hold you up so high above. Abi ko mag-dive nga tinuod. Isang dalagang Pilipina. Yeah. Sige, go. Lete na kisa. Sir. Kana. La mayuhan ni Ma'am Ann mo lang oy. Ayaw. Pero nga, smile Ma'am Iris. Suko ta na. Ma'am Anje, wag ka naligo Ma'am Anje. Ay Ma'am Anje. Mag-videohan. Picture. Okay, 1, 2, 3. Hoy, badlunga na. Mga idolens oh. Ay, nay nag-date. Ngano ka bro? Asa ka? PCR. Nagunsa ka diri bro? Enjoy, chilling out. Everybody. Uy, nay nasaag dire. Sir, na dito sir. Papikas. Nangahubog naman din napita. Sige, picture. Sige, 1, 2, 3. Visit. Sige, 1, 2, 3. Sindutag. Purma ni Bla Sir Lindot kita lang limulikod do. Hara.
Mabanggiita, no? Model sa Mactan National High School. Stolen, no? Badi lingaw kayo, no? Kita man ninyo kung unsa ka sadya, no? Kung unsa ka enjoy ang mga kauban nako kami. So nice kayo, as you can see, nindot ang ato ang place. So if ganahan mo mubuk diri badi, pwede ra jud kaayo. Dako kayo venue na amaze ko, na appreciate nako. Grabe. I guess 4 ka pools ang naa, 4 ka swimming pools. And dako ki siya og ground, daghan og higdaanan kung ganahan ka mohigda sa daplin sa dagat, daplin sa pools. So daghan kag area nga pwede nimo tambayan, and nice ki siya for picture taking, no? So badi visit Madrid, diligid mo magmahay. So I highly recommend this place if ganahan mo maari. I know pagdugay-dugay aron dili ninyo ma-miss kung unsa kanindot ang maong resort. So badi mo to, daghang salamat sa pagtan-aw. Hopefully na enjoy mo nya, nalingaw mo sa mga panghitabo og ganiha nga hasta sad ko wala ko gi-expect nga ato ang mahitabo. So thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.